Oke, selamat sore, selamat datang di pre-match press conference sesi Persija untuk pertandingan besok Persija versus PSS Sleman yang akan digelar di JIS pukul 19.00. Telah hadir bersama kita pelatih Persija, Coach Carlos Peña, welcome Coach. Dan perwakilan pemain ada kiper sekaligus pemain senior Persija, ada Andri Tani Ardiasa, dan dibantu dengan interpreter Mas Dikri. Coach, how about preparation for tomorrow? Well, the preparation this week has been a little longer. We had more days to train, more difference between the game against Bali and tomorrow's game. The guys are really motivated for the game of tomorrow. After losing in Bali, we want to win again in front of our fans. We know that tomorrow is a very important day for our fans, for Jackmania, because yesterday was their anniversary. So we will give everything to get 3 points tomorrow at home. Oke, Coach, silakan Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, berbicara untuk pertandingan besok, persiapan itu bagus karena ya seperti yang Coach bilang, kita memiliki waktu lebih banyak untuk persiapan daripada pertandingan sebelumnya. Dan pertandingan besok itu sangat penting untuk kita mendapatkan 3 poin karena selain kembali ke rumah bermain di JIS di Jakarta, tentu besok itu pertandingan penting untuk kado bagi para supporter kita di Jackmania yang baru saja berulang tahun kemarin, dan semoga kado tersebut kita bisa berikan kepada para supporter di pertandingan besok. Terima kasih. Terima kasih Andri. Dipersilakan teman-teman media untuk mengajukan pertanyaan. Halo Coach, saya Hari dari bolasport.com. Mungkin ini pertanyaan ini bisa buat Coach Pena juga Bang Andri Tani. Jarak poin antara posisi pertama, kedua, ketiga, keempat sampai 10 itu sangat berdekatan sekali ya. Persebaya masih di puncak dengan 34 poin, Persib 32, Borneo 26, Persib 25. Kalau Andri pribadi melihat sama Coach Pena, melihat persaingan di lini papan atas itu bagaimana? Apakah tapi kan karena penampilan Persija sejauh ini kurang konsisten juga ya. Kadang menang, kadang seri, beda sama 2 rivalnya di atas. Persebaya Persija selalu dalam 5 laga-laga tuh menang terus tuh. Nah, bagi Anda sebagai pemain senior tuh ngasih tahu informasi ke teman-teman seperti apa sama Coach Pena juga nanti bisa tanya situ. Lalu yang kedua untuk Coach Carlos Pena, Coach Carlos Pena ini merupakan pelatih baru di Liga Indonesia. Sementara ada beberapa pelatih baru juga yang didatangkan ke klub-klub lainnya. Tapi sejauh ini hanya Carlos Pena yang masih bertahan. Sedangkan ada pelatih-pelatih lain harus dipecat dari klubnya. Apa yang membuat pandangan Coach seperti apa melihat pelatih baru yang di Liga 1 lalu dipecat, dan sementara Carlos Pena masih bertahan tuh apa sehingga kenapa bisa sampai bertahan seperti ini? Terima kasih. Yeah, you can see that the league table is very tight. It's very tight. It's very difficult for most of the teams to win games, especially away. It's really, really difficult. I think that Persib and Persebaya until now, they show maybe more consistency than the rest of the teams. That's true that Persib is working with the same coach last season, same players almost, you know. Persebaya, they are performing really well also, and they have performed consistently. And the rest of the teams, I think we are doing similar. About Persija, we have been in the top 8, I think, since the starting of the season. In the last weeks, we have been in the top 5 almost always, and I give credit to my players, to my squad because of that, because it's not easy, especially in the last month. We have had many difficulties. The depth of our squad has been affected because Tony, Ferrari, Hanan in the national team. It's not easy to replace these kind of players because their level is very good. Also, we lost Udela 3 games after the red card against Borneo.
was a normal red card, and the suspension was for 3 games. So it affects to the team. But the most important is that my team, Persija, is competing every game. Of course, we have lost points, we have lost games, but I think we are competing every game. We are not far from the teams of the top, and this is the way. It's a long race. Now I think we are in a good position in the table. We have to win tomorrow to be established there, to be settled there in the third, in the fourth position. And my conclusion after these first 15 games is that this league is very difficult. It's very difficult for everyone, and we have to know that. We have to assume that. Oke, saat ini kita ada di posisi 4 dan tidak jauh angkanya dari pemuncak klasemen. Dan memang kita harus akui bahwa kita belum dalam keadaan yang stabil. Kadang kita kehilangan poin. Tapi liga ini ada 34 pekan dan besok ini baru pekan ke-16. Masih banyak pekan dan masih banyak apa yang akan terjadi ke depan. Dan tentu untuk kestabilan tim tentu menjadi PR kita bersama. Menjadi PR pemain juga pastinya. Gitu. Jadi yang paling penting adalah kita menjalankan setiap pertandingan dengan maksimal dan mendapatkan poin, bahkan 3 poin agar dan pertandingan besok juga menjadi sangat penting untuk mendapatkan 3 poin untuk menjaga asa tetap ada di papan atas. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir. Halo Coach, Mas Andri, saya Alif dari Bola.com. Coach, izin bertanya, kembali lagi berkandang di JIS. Tadi Coach juga kayaknya udah melihat bagaimana kondisi JIS. Mungkin seperti apa Coach dari pandangan kacamata sendiri. Lalu untuk Mas Andre, jelang menghadapi PSS Sleman, Persija di lini belakang kehilangan beberapa pemain seperti Budi, lalu Ferrari dan juga Dodikri. Bagaimana sih Mas lini pertahanan Persija dan bagaimana Mas mengayomi para lini pertahanan di jelang lawan Sleman? Terima kasih. First of all, we are very happy to play again in JIS because this stadium of fans can create a very good atmosphere, and we can feel their support a lot, and this is important for us. So tomorrow I hope our fans come in big numbers, that many come in big numbers to support us, to create an amazing atmosphere here, and we will fight to get 3 points for them. About the condition, well, it has been a long time since we were here. They have changed the grass because there were some concerts. Of course, the grass is not in the best way, but it's not an excuse. I think tomorrow, with the support of our fans in this amazing stadium, we will be ready to fight and to get to the point. Oke, pertanyaan saya. Oke, untuk pertandingan besok mungkin kita kehilangan Kudela dan Ferrari, apalagi Kudela terkena kartu merah yang sebenarnya itu pelanggar normal ya, yang semestinya kartu merah tidak perlu ada skor tambahan. Terus kalau bicara Ferrari dan Doni, biarkan mereka bekerja di tim nasional, saya tidak mau ikut campur hal itu. Terus bagaimana saya mengayomi tim pertahanan, saya punya Rizky Ridho, saya juga punya Hanif yang pengalaman, apalagi Ridho pemain tim nasional, kapten kita. Saya sangat percaya sama mereka, apalagi ada Samuyama juga yang bersumber kita di pemain yang berpengalaman, dan beberapa teman-teman saya yang lain juga membantu tim, sangat membantu saya di bawah Mister. Terima kasih. Oke, terima kasih Overall Media, terima kasih Coach, terima kasih Anda, terima kasih Jikri. Sampai jumpa di press con besok.